سب سے پہلے بات کریں گے شہر لاہور کے موسم کے بارے میں۔ تو شہر بھر میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، مطلب آلود، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ موسم مزید سرد، درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل تک شہر میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ شہر بھر میں ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری، مطلب ابر آلود، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش جاری ہے۔ کومل اسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ کومل بتائیے، آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت ریس کورس پارک جیل روڈ پر موجود ہوں اور آج یہاں پر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے برسنا شروع کیا اور لاہور شہر کے مختلف مقامات سمیت جیل روڈ پر بھی لاہور سمیت جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش بہت زیادہ برس رہی ہے، کہیں ہلکی کہیں تیز، وقفے وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ صبح سے ہی دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سردی کی لہر نے بھی مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ لاہور ٹھٹھرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں سردی انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بارش جو ہے وہ کبھی وقفے سے بہت تیز ہو جاتی ہے اور کبھی بہت ہلکی ہوتی ہے، کبھی بند بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آج موسم کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہمیں جو ہے وہ رنگین نظارے پیش کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں بارش کن کن علاقوں میں ہو رہی ہے تو مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ، شملہ پہاڑی، گلشن راوی، فیروز پور روڈ کے ساتھ جو ہے وہ مغل پورہ اور اس طرح جو ہے وہ کنال والی سائڈ پہ بارش اچھی خاصی محسوس کی جا رہی ہے۔ بارش کے برستے ہی جل تھل بھی ایک ہو چکا ہے اور موسم بھی جو ہے وہ حسین دانائیاں پیش کر رہا ہے۔ رنگ برنگے پھولوں میں بھی ہم نکھار دیکھ رہے ہیں اور آج تو ہر چیز یوں کہہ لے کہ نہا چکی ہے اور لاہور شہر مکمل طریقے سے بھیگ چکا ہے۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے 6 جنوری تک بارش برسنے کی پیش گوئی بھی کر دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ماہرین موسمیات نے جو 2 جنوری سے 6 جنوری تک بارش برسنے کے حوالے سے پیش گوئی کی تھی، جو کہ آج یعنی کہ 5 جنوری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور میں اچھی خاصی بارش نے رخ کر لیا ہے۔ ہواؤں کا سلسلہ بھی برقرار ہے اور سردی کی لہر نے بھی مزید شدت اختیار کر لیا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے سردی مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ٹیمپریچر کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ بھی 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور لاہور یہ جو ہے وہ اس سردی اور اس بارش کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بارش جنوری کی بارش ہے اور دھند بھی تھی، صبح کے اوقات میں بارش بھی ہو رہی تھی، تو خود ہی سوچیے یہ مناظر کتنے خوبصورت اور کتنے حسین ہوں گے اور ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں بہت ہی حسین مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیپچر کرنے کو مل رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہریالی پر بھی بارش کے قطرے پڑ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں مناظر۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں لاہور ویسے بھی باغوں کے نام سے جانا جاتا ہے اور باغوں کے شہر میں جب ابر رحمت برس پڑے تو یہ لاہوریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ لاہوری سردی کو انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو بارش پسند ہے وہ لوگ اس سردی کے ساتھ ساتھ بارش ہو جائے تو ان کے لیے یہ اور بھی زیادہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ لاہور یہ ہیں، زندہ دلان ہیں اور صبح کے اوقات میں ہی جو ہے وہ گرما گرم ناشتوں کے ساتھ انجوائے کیا جا رہا ہے۔ ایون دوپہر کی پلاننگ بھی ہو رہی ہے کہ گرما گرم روٹیاں ہوں، آلو والی ہوں، چاہے مولی والی ہوں، چاہے نان پکوڑے ہوں، چاہے انداز میں آج کے دن کو انجوائے کرنا ہے، کیونکہ ماہرین موسمیات نے آج دن بھر مطلب جزوی طور پر برآلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش دن بھر جو ہے وہ اسی طرح برستے رہنے کی بھی پیش گوئی کر دی، یعنی کہ آج دن بھر موسم بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کرے گا اور دلکش مناظر انجوائے کرنے کے لیے لاہوری بہت پرجوش اور پر امید نظر آ رہے ہیں۔ بارش مزید تیز ہوتی چلی جا رہی ہے اور بارش کے قطرے جیسے زمین پر برس رہے ہیں تو یہ بہت سریلی سی آواز بھی پیش کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مٹی پر جب بھی یہ بارش برستی ہے، بارش کی بوندیں برستی ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت سی ہمیں خوشبو آتی ہے، بہت سے لوگوں کو وہ مٹی کی گیلی مٹی کی خاص طور پر خوشبو بہت کومل ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ موسم کی اپڈیٹس ہمیں دے رہی تھی۔ موسم کے بعد بات کریں گے موٹر وے روٹ کی، تو حد نگاہ میں بہتری، موٹر وے M2 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق حد نگاہ میں بہتری آنے کے بعد لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو کھولا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ وقاص احمد موجود ہیں براہ راست۔ وقاص بتائیے گا آپ کہاں پر موجود ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا تمام موٹر ویز کو کھول دیا گیا ہے؟ جی بالکل، لاہور سے اسلام آباد اور لاہور سے سیالکوٹ دونوں موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور تقریباً 13 گھنٹے موٹر ویز بند رہی تھی ٹریفک کے لیے۔ جیسے ہی ویزیبلٹی بہتر ہوئی ہے تو بھی تقریباً 5 منٹ پہلے موٹر ویز کو کھولا گیا ہے۔ گزشتہ رات تقریباً 10:30-11 بجے موٹر ویز بند ہوئی تھی، کیونکہ لاہور سے 2 ہی موٹر ویز ہیں جو کہ باقی موٹر ویز کو لنک کرتی ہیں، M2 اور M11، تو اسی لیے اگر لاہور سے آپ نے کسی بھی موٹر وے میں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو انہی 2 موٹر ویز کا اوپن ہونا
بہت ضروری ہے. اب وہ لوگ جو لاہور سے اسلام آباد جانا چاہتے ہیں یا لاہور سے سیالکوٹ جانا چاہتے ہیں یا ملتان جانا چاہتے ہیں وہ موٹر ویز کے ذریعے اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں. جی وقاص احمد ہمارے ساتھ تھے، آگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. کومل اسلم بھی ہمیں اپڈیٹ کری تھی موسم کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کا کومل. ادھر لاہور ایئرپورٹ کے اطراف میں دھند حد نگاہ کم ہونے سے فلائٹ آپریشن جزوی طور پر متاثر. لاہور آنے والی ایک پرواز منسوخ جبکہ 60 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار. کراچی سے آنے والی ایئر بلیو کی پرواز PA402 منسوخ. دبئی سے آنے والی ایئر بلیو کی پرواز PA417 جو ہے 12 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اور اس کے علاوہ مشہد سے آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز HH7207 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. کراچی سے لاہور آنے والی سیرین ایئر کی پرواز ER524 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے. لاہور سے جدہ جانے والی پرواز سعودی پرواز SV739 10 گھنٹے لیٹ ہے. لاہور سے دبئی جانے والی ایئر بلیو کی پرواز PA410 بھی 6 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ اور اطراف میں فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے اور حد نگاہ بھی کم ہے جس کی وجہ سے فلائٹ آپریشن متاثر ہو رہا ہے. متعدد فلائٹس ہیں جو کہ لیٹ ہو رہی ہیں. لاہور آنے والی ایک پرواز منسوخ بھی ہوئی ہے. سعید احمد سعید ہمارے ساتھ ہیں، مزید تفصیلات بتائیں گے. جی سعید. جو بالکل علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اطراف میں جو دھند کی وجہ سے خط نگاہ ہے وہ 350 میٹر ہے، وہ ریکارڈ کی گئی ہے جس کی وجہ سے لاہور ایئرپورٹ پر جو فلائٹ آپریشن ہے وہ جزوی طور پر متاثر ہے. آج لاہور آنے والی ایک پرواز ہے وہ منسوخ کی گئی ہے جبکہ 7 سے زائد پروازیں ہیں وہ گھنٹوں تاخیر کا شکار ہے. ان میں کراچی سے آنے والی پرواز PA402 جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہے. دبئی سے آنے والی ایئر بلیو کی پرواز PA417 جو ہے وہ 12 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے، وہ ہو چکی ہے. مشہد سے لاہور آنے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز HH7207 جو ہے وہ 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. کراچی سے لاہور آنے والی سیرین ایئر کی پرواز ER524 جو ہے وہ 1 گھنٹہ. لاہور سے جدہ جانے والی سعودی ایئر کی پرواز ST739 جو ہے وہ 10 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہے، وہ ہو چکی ہے. لاہور سے دبئی جانے والی ایئر بلیو کی پرواز PA410 جو ہے وہ بھی 6 گھنٹے کی تاخیر سے آپریٹ کی جائے گی. جی سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. شہر میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے 6 نئے ٹریفک سیکٹرز بنا دیے گئے. صدر ڈویژن اور کینٹ ڈویژن میں نئے ٹریفک سیکٹرز بنائے گئے ہیں. اس حوالے سے مراسلہ بھی جاری کیا جا چکا ہے. جاتی عمرہ کے قریب ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک سیکٹرز بنائے گئے. نواں کوٹ ٹریفک سیکٹر میں دربار شاہ فرید سبزہ چوک کو شامل کیا گیا ہے. نواں کوٹ ٹریفک سیکٹر میں رحیم سٹور، گولڈ مارکیٹ، یتیم خانہ، سمن آباد شامل ہیں. عابد چودھری آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے کون کون سے مزید سیکٹرز ہیں؟ بالکل، یہ CTO DIG اطہر وحید کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور نئے ٹریفک سیکٹر بنا دیے گئے. بتایا جا رہا ہے کہ شہر میں ٹریفک مسائل کے حل کے لیے 6 نئے ٹریفک سیکٹر بنائے گئے ہیں. جو بنائے جانے والے ٹریفک سیکٹر ہیں وہ صدر ڈویژن اور کینٹ ڈویژن میں بنائے گئے ہیں اور نوٹیفکیشن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ صدر ڈویژن میں جاتی عمرہ کے قریب ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے ٹریفک سیکٹر بنایا گیا ہے. نواں کوٹ ٹریفک سیکٹر میں دربار شاہ فرید سبزہ چوک، رحیم سٹور، یتیم خانہ، سمن آباد اور دیگر علاقے شامل ہیں. جبکہ شیرا کوٹ ٹریفک سیکٹر میں چوک بابو صابو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکے چوک، نیازی اڈا اور دیگر علاقے شامل ہیں. جبکہ نیاز ویک سیکٹر میں ناکا، موٹر وے ٹھوکر جو ہے اور کٹار بند روڈ، اس کے ساتھ ساتھ ازمیر چوک جو ہے اس کو شامل کیا گیا. ملتان روڈ سیکٹر میں ہنجروال، ملتان چنگی اور منڈی سمیت دیگر علاقے شامل کیے گئے ہیں. نیو ایئرپورٹ سیکٹر، بیدیا روڈ سیکٹر اور ٹریفک سیکٹر پوبتیاں جو ہے اس کو بھی نیا بنا دے گا. اور اسی طرح پوبتیاں چوک، مولن وال سلپ اور ملتان روڈ سمیت دیگر جو علاقے ہیں وہ ٹریفک سیکٹر پوبتیاں میں شامل کیے گئے ہیں. عابد چودھری بہت شکریہ آپ کا. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی 80 اسکیموں پر کام کا آغاز. 59 ارب خرچ ہوں گے. داتا اور نشتر زون کا کام شروع کروانے میں سر فہرست. داتا زون کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار گلیوں پر 3 ارب 70 کروڑ خرچ ہوں گے جبکہ نشتر زون کی گلیوں کے لیے 12 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی گئی. شہر کے متعدد علاقوں کی گلیاں مرمت ہوں گی. ٹف ٹائل، PCC، ڈرینیج و سیوریج سسٹم، واٹر سپلائی اور سٹریٹ لائٹس کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کی 59 ارب مالیت کی 115 میں سے 80 اسکیموں پر کام کا آغاز ہو گیا. 6 زونز میں سے داتا زون اور نشتر زون میں سب سے پہلے کام شروع کروا دیا گیا. داتا گنج بخش زون کی 967 گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. گلیوں پر 3 ارب 70 کروڑ کی لاگت سے کام کا آغاز کیا گیا ہے. داتا گنج بخش زون میں 23 کنٹریکٹرز فرمز کی مدت سے
से काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। नश्तर जोन की 2397 गलियों के लिए 12 अरब रुपए की खती रकम से काम शुरू करवा दिया गया है। नश्तर जोन की 40 स्कीमों पर काम जारी है। तरक्याती कामों का आगाज डिजिटलाइज्ड ई टेंडरिंग के जरिए किया गया। रावी जोन की 29 स्कीमों के लिए 5 अरब 10 करोड़ 77 लाख की लागत से काम का आगाज किया गया है। 2 अरब 21 करोड़ की लागत से शालामार की 13 स्कीमों पर काम शुरू हो गया है। गुलबर्ग जोन की 5 स्कीमों के लिए 74 करोड़ 64 लाख और समना आबाद जोन की 4 स्कीमों के लिए 84 करोड़ 55 लाख रुपए मुख्तिस हैं। लाहौर के SHOs को बड़ा इख्तियार मिल गया। लेन देन के मुकदमात के इंदराज का इख्तियार दे दिया गया। SHO 24 घंटे में केस के इंदराज पर फैसला करेगा। SOPs तब्दील। DIG ऑपरेशंस ने फाइनल अथॉरिटी देकर मुकदमात के इंदराज की इजाजत दे दी। लाहौर पुलिस ने SHOs को मजीद बाइख्तियार करने का फैसला कर लिया। लेन देन के मुकदमात के अंदराज के लिए SOPs तब्दील कर दिए गए। लेन देन के मुकदमात के अंदराज का इख्तियार SHOs को दे दिया गया है। SHO 24 घंटे में केस के अंदराज पर फैसला करेगा। गलत मुकदमा के अंदराज पर SHO जिम्मेदार होगा। इससे कबल मुकदमात के अंदराज का फैसला DSP की रिपोर्ट पर SP करता था। DIG ऑपरेशंस ने SHO को फाइनल अथॉरिटी देकर मुकदमात के अंदराज की इजाजत दे दी है। DIG फैसल कामरान का कहना है कि शहर में तमाम जराइम के मुकदमात 24 घंटों के अंदर दर्ज किए जाएंगे। 25% मुकदमात लेन देन के मामलात के थानों में आते हैं। SPs की मसरूफियात के बाइस मुकदमात के अंदराज में ताखीर बरती जा रही थी। गुलशन रावी इतवार बाजार बदतरीन इंतजामी गफलत से दोचार है। सस्ती खरीदारी करने के लिए बाजार में शहरियों का रश, इंतजामात बुरी तरह मुतासर हो गए हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात, जगह जगह और गली सड़ी फल सब्जियां फेंकने से ताफुन भी फैलने लगा है। गुलशन रावी इतवार बाजार की क्या सूरत हाल है, बसाम सुल्तान हमें बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, गुलशन रावी इतवार बाज़ार के अंदर इंतज़ामी गफलत जो है वो अरूज पर है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों की सहूलत के लिए जो कायम किए गए इतवार बाज़ार है वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनको यकीनी बनाया जाए। अंदर अगर हम देखें तो आज मामूली बारिश हो जाने के बाद गंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जगह जगह जो है वो ताफुन फैलने के जो है वो खदशात बढ़ते जा रहे हैं। अंदर इंतज़ामी गफलत जो है वो अरूज पर है। और अगर हम गिरदो नवा के अंदर देखें तो इसके फ्रंट पर जो है वो मॉडल कार्ड्स भी लगाए गए थे ताकि इस इलाके के अंदर से तजावज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया जा सके। वज़ीर आला की सख्त तरीन हदायत थी कि जहाँ जहाँ मॉडल कार्ड्स जो है वो लगाए जा रही हैं उनके गिरदो नवा के अंदर तजावज़ात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। जो बेचने वाले लोग हैं उनको जो है वो रेडी बांध जो है उनको मॉडल कार्ड जो है वो फ्राहम की गई थी ताकि इन तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा सके। लेकिन शहर के फ्रंट पे और बैक पे जहाँ पर भी आप देखें तो तजावज़ात जो है वो मामूल के मुताबिक कायम है। ये कॉरपोरेशन की मिली भगत के वजह से जो है वो ये तजावज़ात जो है वो कायम कर लिए जाते हैं। गुलशन रावी का इलाका है, ये आप देख सकते हैं कि घरों के बाहर जो है वो तजावज़ात कायम हो जाने की वजह से शहरियों की आमदोरफ्त एक जानिब मुतासर है और दूसरी जानिब जो है उनका घर से निकलना तक जो है वो महाल हो गया। मेरे कैमरामैन टीकू आपको दिखा सके तो ना सिर्फ ये गली बल्कि इस गली में भी जगह जगह जो है वो तजावज़ात कायम है और ये तमाम गलियां जो है वो इसी तरह तजावज़ात की जो है वो जद में है। तो कॉरपोरेशन जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इन तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए उन्हीं की मिली भगत से जो है वो तजावज़ात कायम कर लिए जाते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि सख्त जो है वो एक्शन ले और इन तजावज़ात का जो है वो मुस्तकिल ख़ात्मा जो है वो किया जा सके। जी। उधर सब्जियों की सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में फ़र्क बरकरार है। दुकानदार मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। अवाम महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद बता रही हैं समरा फातिमा इस हवाले से। जी समरा। सरकारी निर्खनामे और ओपन मार्केट में सब्जी और फलों की कीमतों में तजाद बरकरार है। इंतजामिया की गफलत के बायस दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं और महंगे दामों में सब्जी और फल फरोख्त कर रहे हैं। कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो पहले फलों के हवाले से बात कर ली जाए तो केले की फी दर्जन कीमत 130 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर 200 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। सेब की कीमत 200 रुपये मुकर्रर है सरकारी निर्खनामे में, लेकिन यहाँ पर 350 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त हो रही है। अमरूद की कीमत 125 रुपये मुकर्रर है और यहाँ पर 200 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से मौसमी का निर्ख 124 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर उसकी फ़रोख्त भी 200 रुपये तक में हो रही है। तो थे कुछ फलों के रेट्स। आपको सब्जियों के हवाले से भी अगर आगाह करते चलें तो आलू की कीमत जो है वो 70 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 120 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से प्याज की कीमत 130 रुपये मुकर्रर की गई है और यहाँ पर उसकी फ़रोख्त 170 रुपये तक में हो रही है। टमाटर का नेट जो है वो 170 रुपये मुकर्रर है और यहाँ पर उसकी फ़रोख्त भी 200 रुपये तक में हो रही है। इंतज़ामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से दुकानदारों को खुली छूट मिली हुई है कि वो जितना चाहे जो है वो
मुआवजा रख कर सब्जियाँ और फल फ़रोख्त करें, और परेशानी का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ रहा है जो सब्जियाँ और फल ख़रीदने आ रहे हैं। शहरियों की जानिब से यही अपील की जा रही है इंतज़ामिया से, प्राइस कंट्रोल कमेटियों से, कि सरकारी नेतनामे में जो कीमतें दर्ज हैं फलों और सब्जियों की, उनका इतलाक़ यकीनी बनवाया जाए। जी समरा, आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जानिब से स्पेशल टूर का इनेकाद। पुराने वक्तों में लोगों का रहन सहन, मुआशरती माहौल बारे टूर का इनेकाद किया गया। अंदरून लाहौर की कदीम हवेलियों की तारीख के लिए सयाह बड़ी तादाद में टूर का हिस्सा बन गए। टूर का आगाज़ शाही कला के अकब में वाक़े फूड स्ट्रीट से किया गया। सयाहों को रंगीला रिक्शों में सवार करके मुख्तलिफ तारीखी हवेलियों की जानिब से ले जाया गया। मज़ीद इस टूर का अहवाल कलीम अख्तर से जानेंगे। जी करीम। बिल्कुल, इस वक्त मैं फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर हफ्ता इतवार के रोज़ वर्ल्ड सिटीज़ ऑफ लाहौर अथॉरिटीज़ की जानिब से बाकायदा तौर पर एक स्पेशल हवेलीज़ ऑफ लाहौर के नाम से टूर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इस टूर के अंदर हर हफ्ता जो सैकड़ों के करीब जो ऐसे जो कि लाहौर के बशिंदे हैं या स्पेशली मुख्तलिफ अजला से भी आते हैं, वो इस टूर का हिस्सा बनते हैं और उन्हें लाहौर में मौजूद जो मुख्तलिफ हवेलीज़ हैं उनका टूर करवाया जाता है। न सिर्फ उनका टूर करवाया जाता है बल्कि जो हवेलीज़ की हिस्ट्री है उस हवाले से भी बताया जाता है। इस वक्त मेरे साथ असगर हुसैन डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। मुझे बताइएगा कि ये बहुत एक अच्छी बात है कि जो लाहौर के बशिंदे हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ ज़िला से भी आते हैं, उनको मुख्तलिफ जो लाहौर की तारीख है वो दिखाई जाती है। तो ये टूर का एक तो मकसद मुझे बताते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ शामिल होती हैं? जी बेसिकली इस टूर का बुनियादी मकसद ये है कि लाहौर की हवेलियाँ जो कि आम लोगों की एक्सेस में नहीं होती थी, वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने उनको आम आवाम के लिए ओपन किया है। और इसमें मोची गेट में मौजूद मुबारक हवेली है, उसके बाद नूरी बिल्डिंग है, जो गवर्नर निहाल सिंह की हवेली है, फ़कीर खाना म्यूज़ियम है, और उसके अलावा हमारे पास हवेली अवैस मीर भी इसमें शामिल है। और उसके बाद हमारा फूड स्ट्रीट में एक जो ब्रांच भी होगा। सो हमने एक फुली पैकेज बना के यहाँ पर लाहौर के सयाहों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है। जी बिल्कुल, इनकी जाने से बताया गया है कि मुख्तलिफ जो हवेलियाँ हैं जो कि एक टूर की बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद तमाम तर जो हवेलीज़ हैं जहाँ पर आम लोगों की रसाई नहीं है वहाँ पर लेकर जाया जाता है और उन्हें इससे रोशनास करवाया जाता है। न सिर्फ रोशनास बल्कि इसके अलावा जो तारीख़ है उस हवाले से भी आगाह किया जाता है। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद मुस्तकीम मोइन साबिक अमीर PP 169 की PhD डिग्री मुकम्मल हो गई। रहनुमा जमात इस्लामी PP 169 अहमद सलमान बलोच की जानिब से खाने की दावत रखी गई। अहवाल बता रही हैं फातिमा खान। जी फातिमा। बिल्कुल, साबिक अमीर PP 169 सैयद मुस्तकीम की जानिब से PhD की डिग्री मुकम्मल होने पर PP 169 के जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया है और अमीर नायब लियाकत बलोच ने भी खुसूसी शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, सबसे पहले आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, डिग्री आपकी मुकम्मल हो गई है? जी जज़ाकल्लाह। तकरीबन 7 साल का ये एक सफ़र है PhD का जो बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ और ये एक तवील जदोजहद होती है, इल्मी काम होता है, रिसर्च का, तहकीक का। और इस पर मैं लियाकत बलोच साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस पे मेरी इस डिग्री की तकमील पर एक तकरीब का अहतमाम किया है। अहमद सलमान भाई का। जी सर, आप बताइएगा किन नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तालीम और इल्म के अंदर आगे बढ़ना ये मुल्क की भी ज़रूरत है और नई नस्ल की भी ज़रूरत है। और हमें खुशी होती है कि जब हमारे नौजवान नस्ल आगे बढ़ती है और वो तहकीक करते हैं, PhD का मरहला तय करते हैं। तो सैयद मुस्तकीम साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही अजीज़ रहनुमा सैयद मोइन आरफ साहब के भी साहबजादे हैं। तो हम समझते हैं कि हुकूमतों को अपनी सियासी मुखालफत को क्रश करने के लिए वो रास्ते नहीं अख्तियार करने चाहिए जिससे मजमूई तौर पर मुल्क की तरक्की का रास्ता रुकता हो। हाँ जी बिल्कुल, सब ने इंजॉय किया। लियाकत बलोच हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से बहुत नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया और ये कहा गया कि इल्म जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत अहमियत का हामिल होता है। और आज की जो तकरीब सजाई गई वो जो है PhD की डिग्री मुकम्मल होने पर जो है नाश्ते का एहतमाम किया गया। जी फातिमा खान, बहुत शुक्रिया। वापदा टाउन लाहौर मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात का मेला 7 साल बाद सज गया। इंतखाबात में 12 हल्के बनाए गए, 25 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मजीद बता रहे हैं अबू बकर शेख। जी अबू बकर। बिल्कुल जी,
वाबला टाउन की मेंबर कमेटी के जो इंतखाबात हैं उसका सिलसिला जारी है। सुबह 9 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो कि शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगा। इनसे बात करेंगे। मेरे साथ मेंबर कमेटी के जो मेंबर हैं ये मौजूद हैं। सर, हफीज़ साहब क्या कहेंगे, आज कैसा देख रहे हैं, ओवरऑल पब्लिक का टर्न आउट कैसा देख रहे हैं, क्या जोश जज्बा है लोगों का? जी अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह हालांकि मौसम बारिश का है, इसके बावजूद लोग जोगदा जोर आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 12 बजे के बाद ज़्यादा रश होगा। तो 12 हल्के टोटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा पहला हल्का है, इसमें 3 उम्मीदवार हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा और वाबला टाउन की बेटरमेंट के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कामयाबी समेटते हैं तो सोसाइटी के लिए क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? इससे पहले क्या चीज़ों का फुकदान था, क्या कहेंगे इस पे? जी, एक तो 7 साल से इलेक्शन नहीं हुए, तो 5 साल तो इसी तरह अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बैठा है, केस होते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन आ गया, अल्लाह ने ये मुबारक दिन लाया है कि इलेक्शन हो रहे हैं और इंशाल्लाह मैनेजमेंट कमेटी बनेगी और सारे रुके हुए काम होंगे, क्योंकि ये तो डे बाय डे के काम करने के मजाज हैं। तो अब मैनेजमेंट कमेटी आ जाएगी और इंशाल्लाह सारे तरक्याती काम होंगे। इनमें सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम है, सिक्योरिटी का निज़ाम है और कमर्शियल जो एरिया है उसको जदीद तरीके से D2 का एरिया है। लोग काफ़ी तंग हैं मेन रोड पे, जो कमर्शियल लोगों ने किया हुआ है। तो इंशाल्लाह बेटरमेंट के लिए सब लोग मिलके काम करेंगे और दुआ करें कि वाबला टाउन के लिए अच्छा हो। बहुत शुक्रिया जी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना था कि अबू बकर आपका बहुत शुक्रिया। शहर में वक्फे से बारिश जारी, खेलों की आउटडोर सरगर्मियां मुतासर। फ्रेंड्स वेटरन्स क्रिकेट लीग का फाइनल ताखिर का शिकार है। मजीद कौन कौन से मैचेस लेट हो गए हैं बता रहे हैं हाफिज शहबाज अली। जी हाफिज शहबाज। इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पे और यहाँ पर अगर आज बात की जाए तो सुबह से शहर में जो बारिश जारी है उसका सिलसिला यहाँ भी जारी है और उसके साथ भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी क्रिकेट की आउटडोर सरगर्मियाँ हैं, खेलों की और क्रिकेट की सरगर्मियाँ हैं, वो मुअत्तल होकर रह गई हैं। अगर इस ग्राउंड के हवाले से बात करें तो यहाँ पर आज फ्रेंड्स वेटरन क्रिकेट लीग का फाइनल शेड्यूल है, जिसमें स्पार्को पेंट्स और लाहौर किंग्स की टीमों का मुकाबला है। दोनों टीमें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सुबह से जो वक्फे से बारिश जारी, इसकी वजह से अभी तक विकेट पे जो कवर्स हैं वो नहीं हटाए जा सके। इसी तरह अगर हम बात करें इसके साथ जो न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे लास्ट मैन स्टैंड क्रिकेट लीग के मैचेस थे। फिर इसके साथ साथ कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग के जो मैचेस थे वो तमाम के तमाम मैचेस इस वक्त तक तखीर का शिकार हैं। अगर इस ग्राउंड के हवाले से सूरत हाल के हवाले से बात करें तो जिस तरह बारिश का सिलसिला जारी है, अगर तो पूरी तरह बारिश रुक जाती है, क्योंकि इस ग्राउंड का सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि कवर्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैच शुरू होने का इम्कान है। लेकिन बाकी जो ग्राउंड्स हैं शहर में, सिवाय एक इत्तेफाक LRC के, दीगर जो ग्राउंड्स हैं, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें टाउनशिप की तरफ या फैसल टाउन या दीगर ग्राउंड्स, तो वहाँ पे आज जितनी बारिश हो चुकी है मैचेस शुरू होने का इम्कानात इंतहाई कम है। अगर मुंतज़मीन के मुताबिक अगर ये फाइनल आज शुरू नहीं होता तो फिर इसकी नई तारीख जो है वो कल मौसम की सूरत हाल देख कर दी जाएगी और मुतवक्किया तौर पर यह फाइनल आइंदा इतवार के रोज़ ही खेला जाएगा। ताहम यहाँ पर अभी दोनों टीमें भी मौजूद हैं, मुंतज़मीन भी मौजूद हैं और सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। इसी तरह दीगर जो मैचेस हैं वो भी सरगर्मियाँ मुलतवी हैं और उस वक्त तक तख़ीर का शिकार दिखाई दे रही हैं। जी हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका।